बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त के देखने वाले जानते हैं कि हम कई ऐसे तारीख़ी किरदारों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं जो आज इबरत का निशान है। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ब्रैम स्टोकर के नावल ड्रैकुला के किरदार से वाकिफ़ ना हो, मगर आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उस हकीकी ड्रैकुला से जो तकरीबन अब से 550 बरस पहले हो गुजरा है, जो ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला से भी कहीं ज़्यादा जालिम था। तो बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है ब्रैम स्टोकर के किरदार ड्रैकुला ने। और ये है ब्रैम स्टोकर। खैर होवे हासा ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਰੈਕੁਲਾ ਤੋਂ ਘੱਟ नहीं। ये क्या बात है। क्यों जी, कोई है फर्क? अच्छा ब्रैम स्टोकर साहब, ये तो हो गया ड्रैकुला, आपका तारीखी किरदार जो आपने तख्लीक किया, अफसानवी किरदार वैम्पायर। ये दोनों कौन है? हाँ जनाब, ये उन्होंने नावलों के किरदार ने जेडे हिट नहीं हुए। मुनाफकत दी नजर हो गए ने नहीं, जुल्म दी अखीर थी गई है। इस सराइकी किरदार भी था आपके किसी नावल में? हाँ जनाब, मैं कुछ नावल मासूम किरदारों ते भी लिखे ने, जिवें तुसी लिखे दहलीज के पार। ब्रैम स्टोकर सदके थी मौला हुक्म साईं। सादा सूबा कदू बन से आज इन्हां दी मासूमियत तो मैनू शाह महमूद कुरैशी समझी जान दिया। ब्रैम स्टोकर, मेरे बारे में भी तो बता कि मेरा कैरेक्टर क्या है। बताओ दुनिया वालों को कि मैं कौन हूँ। ये तो ड्रैकुला में किसी और की रूह आ गई है। मैं ड्रैकुला देवल हूँ। जो इसने मेरे बारे में लिखा उसके हैड मुताबिक हूँ। इसके नावल के मुताबिक मैं लंदन की सड़कों पर वाह बरोले की तरह फिरता रहा हूँ। वाह बरोला होता है जिस तरह घूमता है और अपने पसंद का खून चूसता रहा हूँ। हाँ, इसमें हंसने वाली क्या बात है। एक दिन मैं सोहू से गुजर रहा था, यकीन करें वहाँ ऐसे ऐसे लोग थे कि मैं खून चूसना भूल गया। आधा घंटा मैंने ड्रैग किया वहाँ पे। किस किस का खून चूसा आपने? मैं उसका खून चूसा जिससे मेरी बात नहीं मानी। आप भी बहुत प्यारे हैं, आपका भी मैं खून चूसूंगा। शायरों का खून चूसा आपने? अभी तक तो नहीं, फर्स्ट टाइम है। 1897 में जब इसका नावल ड्रैकुला मुकम्मल हुआ तो इसके जिस्म में खून का एक कतरा नहीं था। ओह, वैसे ये तो है, जब कोई तख्लीककार अपनी तमाम तर सलाहियतें कुछ क्रिएट करने पे लगाता है तो एक तरीके से अपने जिस्म का एक एक कतरा उस तख्लीक को दे देता। आप ठीक कह रहे हैं। खून तो इसके जिस्म में पहला सफ़ा लेके ख़त्म हो गया। फिर मेरी ड्यूटी थी, मैं लोगों का खून चूस चूस के इसको लगाता था। बेसिकली ब्रैम स्टोकर 8 नवंबर 1847 को डबलिन में पैदा हुआ और ये इतना कमज़ोर था कि 7 बरस की उम्र तक ये ना खड़ा हो सकता था न चल सकता था। आज भी ये उतना ही कमज़ोर है, ना खड़ा हो सकता है ना चल सकता है। आप अंदाज़ा करें ना इस नावल की मकबूलियत का। ड्रैकुला साहब, ये तो मैं सुनने को तरस गया था क्या कि ड्रैकुला साहब ये तो मैं अपने नावल च भी नहीं लिखिया। या तो आप डर गए या आप बहुत नफीस है। नहीं, अब आप मेरे मेहमान हैं तो मैं आपको ड्रैकुला साहब ही कहूँगा ना। एक और किरदार हमारे सेट पे है, उसे मैं साहब नहीं कहूँगा क्योंकि आप तो एक अफसानवी किरदार है ना। क्या मेरा ये किरदार रियलिटी पे बेस्ट नहीं है? नहीं, देखिए आपके किरदार में ना कुछ रियलिटी भी है और कुछ अफसाना भी है। ये स्पेंसर ने मुझसे झूठ बोला। ब्रैम स्टोकर जो भी है, ब्रैम स्टोकर हो या एनी अदर, सदियों से यूरोप की ये लेजेंड है। दुनिया के दूसरे खित्तों में भी ये पाया जाता है कि इंसानों का खून चूसने वाला किरदार, मगर यूरोपियन तहजीब का तो ये बाकायदा हिस्सा रहा है। वैम्पायर्स जो हैं, मैंने तो इतना खून चूसा मैं अपना ब्लड बैंक बना सकता हूँ। मगर उसी यूरोपियन लेजेंड अफसानवी किरदार वैम्पायर को ब्रैम स्टोकर ने ड्रैकुला का ऐसा रूप दिया कि अब वैम्पायर और ड्रैकुला एक ही समझे जाते हैं। मैं खून नहीं चूसना चाहता था वसु। इसने नावल में लिखा मैं तो गन्ने चूसता रहा हूँ, आम चूसता रहा हूँ। ये तो हो गया अफसाना, मेरे किरदार में हकीकत का है वसु। हाँ, हकीकत देखिए ऐसे हकीकत का है वसु। हकीकत देखिए ऐसे है कि वैम्पायर्स का किरदार तो सदियों से चला आ रहा था यूरोप में, मगर ड्रैकुला का नाम जो इन्होंने आपको दिया, यानी कि ब्रैम स्टोकर ने अपने किरदार को दिया, ये ब्रैम स्टोकर ने मुस्तार लिया या इंस्पिरेशन ली 15वीं सदी का रोमानिया का
ایک رومانین جنگجو تھا، اس علاقے کا شہزادہ تھا. وہ علاقہ آج رومانیہ کہلاتا ہے. اس کا باپ حکمران تھا اس اسٹیٹ کا، اس علاقے کا. اس فیملی کا سر نیم تھا ڈریکول. تو جو اوریجنل کردار ہے، جو شہزادہ تھا، اس کا نام تھا ولیڈ دا امپیلر. اس کو ڈریکولا کہا جاتا تھا. یہ امپیلر کون ہے؟ انتہائی ظالم، انتہائی سفاک شخص تھا. اس نے مجھ سے ہٹ فلمیں دی ہے. اس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تعلق اس کا 15ویں صدی سے ہے، یعنی اب سے تقریباً 550 برس پہلے یہ ہو گزرا ہے. ذرا اس سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ولیڈ دا امپیلر. بس اس سے تو میں بھی ڈر رہا ہوں. بھئی یہ اتنا ظالم آدمی تھا کہ اس کا نام ولیڈ دا امپیلر پڑا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کو امپیل کر دیتا تھا، چھید دیتا تھا، ان کے وجود میں میخیں گاڑ دیتا تھا. اور صرف میخیں نہیں گاڑتا تھا، جس جگہ ایک کھانا کھاتا تھا، اس زمانے کی آپ یعنی کہ پینٹنگز دیکھیں یا بعد میں اس کے عہد پر جو پینٹنگز بنی ہیں اس میں آپ دیکھیں تو لوگوں کی کھوپڑیاں نیچے ہیں، ان کھوپڑیوں کے اوپر یہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے. اتنا گندا تھا؟ جی انتہائی سفاک. یعنی کہ حکمران بے شمار بڑے بڑے سفاک گزرے ہیں، مگر اس کو اس سفاکیت میں خاص ایک اپنا ہی الگ مقام حاصل تھا. اتنا یہ ظالم آدمی تھا. لوگوں کی شہرک کاٹ کے یا یہ نس کاٹ کے پھر انہیں سسکتا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا، تاکہ وہ تڑپتے رہیں، سسکتے رہیں اور ان کا خون بہتا رہے. اور یہ کھانا کھاتا تھا؟ نو، صرف کھانا نہیں کھاتا تھا. جو روٹی ہوتی تھی اس زمانے میں، جو بریڈ ہوتی تھی، وہ تڑپ رہے ہوتے تھے، ان کے خون میں ڈبو کر یہ بریڈ کھاتا تھا. اتنا خوفناک آدمی تھا. بابا کیا بات کر رہے؟ اکھیاں تو ملا لے راجا آئے ہیں دن بہار کے. اکھیاں تو بابا یہ ظالم ہون دے نال نال کامیڈین بھی سی جی. بابا ہڈیوں والا بگو ابھی سنایا اس نے. بابا بھول گیا کیا؟ اصل ڈریکولا میں ہوں. نہیں بابا اصل ڈریکولا میں ہو. بس اب کا بیچ پہ رہا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ کے بات کریں نا. اب بیٹھے کا وقت چلا گیا. اصلی ڈریکولا میں ہو. نہیں آپ ایک افسانوی کردار ہیں، یہ ایک حقیقی کردار. بابا میں حقیقی ہوں. بابا میں یہ 500-550 برس پرانا کردار ہے. تو میں اتنا پرانا تو نہیں ہوں. میں تو اب بھی ہیرو. بتایا تو ہے آپ کو 1890 میں تخلیق کیا گیا تھا. میں نے جتنے بھی فلم کیے آج تک نہیں کیا. یہ مجھ سے کیا کروا رہا ہے؟ یہ اس کا ڈائریکٹر کون ہے بسو؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ پاپولر ناول ہے بریم سٹوکر کا، اور یہ وہ کردار ہے جس پر بلا مبالغہ 100 سے زیادہ فلمیں تخلیق کی گئی. اس کردار پر 100 سے زیادہ. میری ڈریکولا فلم کا تو سانگ بھی ہے بسو. نہیں آپ نے 100 کی 100 نہیں کی ہیں. میں نے 100 کیے ہیں. 100 نہیں کی ہیں. کتنے کیے ہیں؟ مختلف کرداروں نے کی. کس کس نے؟ شاہ رخ نے بھی کیا ہے، سلمان نے، عامر نے، کس نے کیا ہے بسو؟ دیکھیں بے شمار لوگوں نے ڈریکولا کا کردار کیا ہے، مگر جو کیریکٹر کرسٹوفر لی نے کیا ہے، بھئی ان جیسا ڈریکولا شاید ہی کوئی دوسرا کبھی بن پائے. میں نے کرسٹوفر لی سے بہت اچھا کیا ہے. بتاؤ بسو. آپ نے ڈریکولا نہیں کیا. اب تو کر رہا ہوں. میری تو ڈریکولا فلم کا گانا بھی بہت مشہور ہے. کون سا؟ میں اپنے ساتھ سنگر بھی لایا ہوں جس نے وہ گانا گایا. پلیز. مارا رے ڈریکولا نے سب کو مارا رے. او ہوئی جائے تو لے آئے پم پڑم ڈم پڑ بم پم پم پڑم ڈم ڈم. کوئی جائے تو لے آئے پوری خون کی بالٹی لا. میرا ڈریکولا پیے، میرا ڈریکولا پیے، پی کے بڑا ہو جائے. یار وقت کیا چیز ہوتا ہے. یعنی کہ یہ شخص ولیڈ دا امپیلر یہ حقیقی زندگی میں دہشت کی علامت تھا 550 برس پہلے، اور یہ موصوف جو ہیں یہ افسانوی زندگی میں افسانوی کرداروں میں دہشت کی علامت ہے، اور آج دونوں رقص کر رہے ہیں. آج بھی یہ دہشت کی علامت مجھ سے زیادہ ہے. Hey! This is my wife. یہ آپ کی بیگم ہے؟ Yes. ذرا ان سے بھی کچھ باتیں کر لیں. تو ولیڈ دا امپیلر کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ نجی زندگی میں کیسا شخص تھا؟ ظالم شاہ صاحب ظالم. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ. ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ. بابا کیا بتاؤں، میں تو لوگوں کے خون کے ساتھ برکی لگا کے کھاتا تھا نا. یہ میرے خون کے ساتھ برکی لگا کے کھاتی ہے.
तुम्हारा भी ये हाल था। बाबा आपका समझ तो शायरों का है भाई, बड़े बड़े लोगों का यही हाल है, तारीख देखो। अंजलि तुम घटिया खून भी एंजॉय करते रहे हो। अच्छा शाह साहब, इस मामले में मेरा टेस्ट बहुत आला रहा है। वो कैसे? मैंने जिसका खून चूसता होता था उसको फ्रूट खिलाता था, स्ट्रॉबेरी खिलाता था। वाह। एक बंदे का खून चूसना था, उसको मैंने ज्यादा कुछ खिला दिया। उसको मैंने पाए खिलाए, फिर उसको मैंने जूस पिलाए, वो इतना तगड़ा हो गया उन्हें मैनू लम्मा पा लिया। आपकी इससे शादी अरेंज मैरिज थी, जबरदस्ती की थी या मोहब्बत की थी? ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਟੋਮੈਨਸ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਕਲੇਗਾ। बाबा ऑटो पर मुझे सारा दिन ऑटो पे लेके घूमता रहा। अच्छा देखिए, ऑटोमन्स का उस वक्त उरूज था और इसका जो बाप था व्लाद, चिंगची ये देखिए इसका जो बाप था ड्रैकुल, जहाँ से व्लाद द इम्पेलर ने भी वो सर नेम लिया ड्रैकुल, फिर जो बाद में आके ड्रैकुला हो गया। वैसे ड्रैकुल भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया था, ड्रैको से लिया गया था, जिसका ओरिजिनल मीनिंग था ड्रैगन। तो ड्रैगन से निकलता हुआ ये लफ्ज़ जो है वो फिर ड्रैकुला हुआ था। बहरहाल टर्क्स का, ऑटोमन्स का उस वक्त एक तरह से उरूज था। तो सन 1442 के लगभग जिस इलाके में इसका बाप हुक्मरान था, उस वक्त ये बहुत छोटा था। ये पैदा हुआ है 1431 में, व्लाद द इम्पेलर, और इसके बाप को तकरीबन 1442 में ऑटोमन्स ने पकड़ लिया था, कैद कर लिया। उस वक्त ये छोटा था, तो 9-10 साल का ये होगा या 11 बरस का होगा उस वक्त। इसके बाप को इस शर्त पे छोड़ा गया था कि जिसे कहते हैं ना कि बंदे दे पुत्रा की तरह वो बिहेव करेगा, तो इसके बाप को इनकी जो भी सल्तनत थी वो वापस दे दी गई थी, मगर व्लाद द इम्पेलर को और इसके भाई को टर्क्स ने, ऑटोमन्स ने अपनी कैद में रख लिया था। अच्छा, ये उस ज़माने में बादशाहों का रिवाज होता था, बाज़-औक़ात मुखालिफिन को, दुश्मन को जब पकड़ते थे मार भी देते थे बाज़-औक़ात, या शिकस्त देने के बाद उसको उसका इलाका वापस भी अगर कर देते थे तो शर्त ये होती थी कि तुम हुक्मरानी करो, हमें लगान देते रहो, तावान देते रहो, जो भी एक मखसूस रकम जो है वो तुम देते रहो और हमारे नाम की माला जपते रहो। यानी कि तुम्हारी स्टेट इंडिपेंडेंट तो होगी मगर हमारी रियासत के अंडर होगी। तारीख़ में बादशाहों के दरमियान इस किस्म की रवायत आम रही है। और होता यह था कि दुश्मनों की औलादों को जब रखा जाता था ना, तो बाज़-औक़ात तो उन्हें दाखिले ज़िंदान कर दिया जाता था जी, मगर बाज़-औक़ात उन्हें ट्रेन किया जाता था, उनके साथ अपनों जैसा सलूक किया जाता था। यहाँ तक कि बाज़-औक़ात दुश्मन की औलाद को इस तरह से, इस मोहब्बत से पाला जाता था कि दुश्मन की औलाद बड़े होकर अपने कबीले के खिलाफ हो जाती थी। ये एक आम रिवायत थी कि दुश्मन की औलाद को लेके पालते थे। यही व्लाद द इम्पेलर के साथ भी किया टर्क्स ने, ऑटोमन्स ने। इसको पाला पोसा, इसको पढ़ाया लिखाया, हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइंस, कौन सा सब्जेक्ट इसे नहीं पढ़ाया टर्क्स ने। इसको जंगों की ट्रेनिंग दी, तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी, यानी कि माहिर हर्ब इसे बना दिया। और फिर जब ये बड़ा हो गया तो इसको अपनी स्टेट भी एक तरह से वापस कर दी। तो इसका भाई जो था वो तारीख ये बताती है कि टर्क्स के साथ मिल गया और उन्हीं के रंग में रंग गया, मगर इसके दिल से बदला नहीं गया और तुर्कों के खिलाफ नफरत नहीं गई। तो अरेंजमेंट उस ज़माने में ये होता था कि जब स्टेट वापस कर दी जाती है तो फिर इसको एक मखसूस रकम टर्क्स को पहुँचानी होती थी। कुछ अरसे के बाद इसने इनकार कर दिया। तो तारीख में ये आता है कि 500 ऑटोमन्स का वफ्द इसके पास आया मुज़ाकरात के लिए। इसने सबको मरवा दिया, मरवा के उनको रोमानिया की गलियों में दीवारों पर मेखों से गड़वा दिया। और वही किया कि जिस हॉल में उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया था वहीं पे उनकी गर्दनें काट के फिर उन गर्दनों के ऊपर इसने खाना खाया। अंजलि हाँ वे बहुत बदतमीज है तो। व्लाद द इम्पेलर की बीवी है। दिल तो कह रहा है मैं विलायत को जरा इम्पेलूं। जितना ये बदतमीज है उतने ही तोबा। इसकी हिस्ट्री सुन के तो मेरी रूह कांप गई है। मैं तो बड़ा मासूम था। हाँ, इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं थे आप। मैं तो सिर्फ उन्हें कहने तो खून ही चूसता रहा। और आप तो अफसानवी किरदार थे ना, कुछ भी कर ले मगर हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं। ये तो हकीकतन एक मकरूह और जालिम आदमी था। बहुत जालिम आदमी है। अंजलि अब भी सोच लो, पापा मुझे लेकर एक नई फिल्म शुरू कर रहे। बाबा लो भाई, तुम तो गए जान से। तारीख दोबारा सुनाई जाए। अंजलि अभी भी सोच लो कि वापस टाइम है। अम्पेलर या मेरा नाम क्या है? ड्रैकुला। ड्रैकुला। शाह जी एक गल ते दसो, जनाब, ए मेरे नसीब विच ड्रैकुला ही रह गए ने। जिनसे मशवरा कर रहे हो वो सबसे बड़ा ड्रैकुला। स्टे विद अस, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। जब किसी मुशायरे की पेमेंट रुक जाती इनके दांत बाहर आ जाते।
वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा भाई, इस सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करते हैं कि हमारे दोस्तों ने, पूरी टीम ने क्या एहतमाम कर रखा है रमज़ान का ना। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਸੌਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ जो भी रमज़ान के फ़लसफ़े को समझेगा नहीं, इस महीने के फ़लसफ़े को समझेगा नहीं, वो हाथ आए इस मौके को ऐसे ही ज़ाया करेगा। ये पलंग पे लेटने का महीना थोड़ी है, ये तो इबादत का महीना है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का महीना। और आप देखिए कि इस्लामी फ़लसफ़ा क्या है। इस्लामी फ़लसफ़ा ये है कि रोज़ा मेरे लिए है, बारी तला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। और कुछ यानी कि बुज़ुर्ग इसकी तशरीह ये भी करते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर हूँ। आप अंदाज़ा कीजिए कि खालिक कायनात, ये सारी गैलेक्सीज़, ये पूरी कायनात जिसने तख्लीक की है, अगर वो ये कहता है कि तुम रोज़ा रखो और मैं इसका अजर दूंगा, तो क्या नहीं मिल जाएगा। मगर देखिए, इसमें जो समझने वाली बात है ना, आप आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अगर गौर करें, कुरान में जहाँ जहाँ सौम का ज़िक्र आया है, रोज़े का ज़िक्र आया है, उस पर गौर करें अगर आप, तो दो चीज़ें बड़ी बुनियादी सामने आती हैं। एक तो ये है कि इस्लामी फ़लसफ़ा ये कहता है कि बारी ताला फरमाते हैं, उसका मफ़हूम ये है कि अगर किसी ने तकवा इख्तियार नहीं किया, अच्छे अमाल की तरफ, नेकी की तरफ राग़िब नहीं हुआ, अपने बुरे अमाल पर काबू पाने की कोशिश नहीं की, तो फिर उसके भूखा प्यासा रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भूख प्यास एक हिस्सा है, असल चीज़ है रोज़ा रखना, मगर ईमान और एहतसाब के साथ, अपने मुहासबे के साथ। और जब ईमान और मुहासबे के साथ इंसान रोज़ा रखता है तो फिर ऐसा अजर मिलता है कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं है। तो कहते हैं ना कि कैलकुलेटर ख़त्म हो जाए, आप कैलकुलेट ना कर सकें कि इतना अजर आपको मिले। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान और एहतसाब के साथ रोज़ा रखा, तो गौर कीजिएगा, ईमान और एहतसाब के साथ, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ ये याद रखने की कोशिश करते हैं कि आका ने फरमाया कि रोज़ा रखने की शक्ल में पिछले गुनाह माफ़ फरमा दिए जाएंगे, ये यकीनन आपने फरमाया, मगर पूरी हदीस का मफ़हूम ये है कि जिस शख्स ने ईमान और एहतसाब के साथ रोज़े रखे, उसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए। यहाँ तक के सुनन नसाई में आया है कि गुनाह ऐसे माफ़ कर दिए जाएंगे, आका ने फरमाया, उस हदीस का मफ़हूम ये है कि ऐसे माफ़ कर दिए जाएंगे। और अगेन यहाँ भी यही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रोज़े रखे, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। अच्छा जी, माह रमज़ान तुसी की खास एहतमाम करते हो? वैसे ही जैसे हर मुसलमान घराने का रिवाज है, मेरी अहलिया बहुत उसका एहतमाम करती है। मेरी वालदा जिस ज़माने में हम सरगोदा में थे, तो ये ख़ास एहतमाम किया जाता था कि भाई खाना जो है वो मोहल्ले में, दोस्त अहबाब में भी इफ्तार के वक्त वो भेजा जाए। फिर ख़ास तौर पे मस्जिद में भिजवाने का बहुत रिवाज था। वहाँ रोज़ादार आते हैं, उसमें आपका भी हिस्सा डल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी इस्तिताअत हो उसके मुताबिक रोज़े का खूब एहतमाम करना चाहिए। क्या जी, कभी आप अपनी मिसेस के साथ मिलकर कोई काम, उनका हाथ बटाते हैं माह रमज़ान में? बटाना चाहिए, यहीं से आदत पड़ती है। और रमज़ान तो अलावा भी बिठाने ने। इस्लामी फ़लसफ़ा यही है कि घर के काम काज में घर वालों का हाथ बटाना चाहिए, मर्दों को भी बटाना चाहिए। तुसी हाथ बटाते हो? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ ਰੋਟੀ। ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਬਟਾਣਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? अच्छा यार, ये हम सब तो अपने घरों में अफ्तार कर लेते होंगे, क्या मुश्किल है? कभी किसी दोस्त की तरफ कर लिया, कभी अपने घर कर लिया। मगर जिन अहबाब की दो दो शादियां हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं? कैसे मैंने ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਖੋਲਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। नहीं हनी जी, तो पूरी फैमिली इकट्ठी होंदी माशाल्लाह, दोवें फैमिलियां इकट्ठियां होंदी। दोनों बेगमात एक दस्तरखान पे होती हैं। जी जी। आप कहाँ होते हैं? मैं बाहर सामान वगैरह लेने जाता हूँ ना। नहीं, अगर दोनों बेगमात एक दस्तरखान पे होती हैं, बहुत अच्छी बात है। और लाजिम बात है, कुछ ना कुछ दोनों ने बनाया होता होगा। हाँ हमारे जी, एक खजूर इधरों चुकते ने, एक इधरों चुकते ने। तो बैलेंस कैसे करते हैं? एक की अगर आपने बनाई हुई चाट खा ली, तो दूसरी बहन ने जो समोसे बनाए हैं उसका फिर क्या करते हैं आप? वो भी खा लेता हूँ इतना ज़्यादा खा लेते हैं? जी। ਇਹ ਵੇਟ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ? नहीं, मैं समोसों वगैरह से ज़रा इज्तनाब करता हूँ शादी। अच्छा, तो जो बेगम समोसे बनाती हैं अच्छे, फिर उनको क्या कहते हैं आप? उनको कहता हूँ आप चाट बनाए फिर खाऊंगा। तो जिन्होंने चाट बनाई होती है उनको क्या कहते हैं? ਤੁਸੀਂ ਇਹ रमज़ान मेरा लंघाना चाह यानी ਤੁਸੀਂ चाह रहे हो कि रमज़ान च मैंने जहन्नम रसीद हो जाए। दो बेगमात दस्तरखान पर बैठी हो तो क्या बात जन्नत हुई। नहीं होती तो यही है। ਐਵੇਂ ਚ ਪੌਦ ਆਇਆ ਜੇ ਜੰਨਤ ਹੋਈ।
بڑی گل ہے ویسے شاہ جی, دو بیگمات نے اور دونوں کٹھیاں. امان اللہ صاحب ایک آرٹسٹ نو کہندے انہیں 2 شادیاں کیتیاں سن. کہندے میری گل سنو تینوں میں نصیحت کر رہا انہاں نوں کدی اتوار بازار چ بھی نہ ملن دئی. کیا کہنے یار امان صاحب, کیا کہنے, کیا خوبصورت کیسی دن رحمان کیسی صاحب یاد آئے. کیسی کیسی خوشیاں بکھیری ہیں انہوں نے معاشرے میں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. آمین آمین الحمدللہ. اچھا بھائی, فردن رمضان میں کس کس کی خوراک بڑھ جاتی ہے اور کتنی بڑھ جاتی ہے؟ پاشا صاحب. پاشا صاحب تے افطاریاں لٹدا جے جی. یہ تو جنہ گھر پراؤنا جانا ہے نا 3 دن پہلوں ہی پیڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پاشا نے تو سموسے کہن دے دو, ٹھہر جا جی 10 منٹ ہے. کیچپ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਵਾਪਸ. ਇਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਖੁਰਾਕ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ. ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ. اور ਇਹਦੀ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਰਖਾਨ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ. پاشا صاحب کیا فرمائیں گے اس پہ آپ؟ شاہ جی میری خوراک تو چونٹی جتنی ہے. اور ਤੁਸੀਂ ਚਿਉਂਟੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਚਿਉਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਥੀ ਖਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. نہیں, کیا کیا کھاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, کچھ تو کھاتے ہوں گے. بہت مختصر جی. مثلاً 1 پاؤ کھجوریں, اچھا, 2-3 پلیٹ فروٹ چاٹ, زیادہ نہ زیادہ 6-7 سموسے. ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ. ہاں تو ٹھیک ہے, افطاری اور چیز ہے, کھانا اور چیز ہے. ਹੋਰ ਛੇੜੋ. تو افطاری ختم ہو گئی. ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੇ ਸਰਗੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਫਤਾਰੀ ਖਾਂਦਾ. پہلے اعلان تو لے کے آخری اعلان تک کھانا ہی رہتا. ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਅਲੱਗਾ ਕਰ. حضرات اب توپ صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ کھانا پینا بند کر دیں. اگر نہیں منع ہو رہے تو ان کو باندھ دیں. پاشا ایک باری کسی دعوت تے چلا گیا, انہوں نے پورا اہتمام کیتا, مرغا, دیسی بکرا, بڑا گوشت, قیمہ, واہ, بریانی. اے شاہ جی میں تانوں کی دساں اوتے کی ہویا, انہیں انج کر کے چرگے وال دھیان ماریا, روسٹ چرگا اینوں دیکھ کے دوڑ پیا. بکرے دی 1 لت کوئی کھا گیا سی, 3 لتاں نہ بکرا دوڑ پیا. بکرا انج انج دوڑ پیا. طاہر صاحب آپ کا تو سیاسی میل جول بھی بہت ہے, تو آپ کی تو بہت مصروفیت ہوتی ہوگی افطار کے وقت میں. جی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں افطاریاں, میں جاتا ہوں. کیسے بھگتاتے ہیں اتنی زیادہ افطار پارٹی؟ زیادہ کتے شاہ جی ایک ادھی ہوندی. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ بلاਉਂਦਾ. نہیں, وہ نون والے تو بلاتے ہوں گے آپ کو. جی جی جاتا ہوں میں. پی ٹی آئی والوں نے بلایا کبھی آپ کو؟ مار کھانی میں. وہ عید کی بلانا چاہ رہے ہیں. اچھا, شہباز گل صاحب اگر آپ کو بلائیں افطاری پہ جائیں گے؟ میں کہنا انہوں نے پاویں قیمہ کیتا ہوئے میں نہ جانا. دیکھیں ہمارے ملک کی پارٹیاں ہیں ساری, ہاں جو بھی بلائے جانا چاہیے, اس میں تو کوئی ایسی بات. لیکن کیوں نہیں جائیں گے؟ رمضان تو قدورتیں مٹانے کا نام ہے. لیکن انہوں نے نہیں مٹاؤنیاں شاہ جی. اتنے بدگمان کیوں ہیں آپ ان کی طرف سے؟ شاہ جی انہوں دی ٹویٹس پڑھو تانوں پتہ لگ جائے گا. جس دن پی ٹی آئی دا چکر لان گے, انہوں نے انہوں دی قدورت مٹا دے. ناظرین سٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست, اور یہ مہینہ شیر و شکر ہو جانے کا مہینہ. سبحان اللہ. چھوٹے سے وقفے بعد. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے شعریات. والو میرے کو 10-12 شاعر ہونا, میں ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ. ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰ. تیرے جتے سہری ٹائم بھی ہمت نہیں سی. مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن. مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن, زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. بتائیے جی اس شعر کے اصل خالق کا نام, اور آج چونکہ 130 برس تقریباً یہ پرانا شعر ہے, ہیلو تو 1,30,000 روپے انعام ہے. واو ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. سر یہ شعر میر تقی میر کا ہے. ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਦਿਓ. آپ نے سوشیولوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے نا؟ جی سر. میں گزارش کر رہا ہوں, اتنا تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میں بات کر رہا ہوں 130 برس پرانی,
میر صاحب کی تو پیدائش 1723 کی ہے, اب سے تقریباً 300 برس پہلے. انہیں تو گزرے ہوئے بھی تقریباً 250 برس بیت چکے ہیں. 1810 میں انتقال ہوا تھا میر تقی میر کا. یہ نقل مار کے پاس ہو یعنی. اچھا ویسے میرا دل کہندا علامہ اقبال صاحب نے کیا ہوئے گا؟ نہیں, علامہ کا یہ شعر نہیں ہے, البتہ اسی غزل کا ایک اور شعر جو اس سے کہیں زیادہ پاپولر ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے, باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے جی. اسی غزل کا شعر ہے, اور انہی شاعر کا یہ بھی شعر ہے کہ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن, زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. شعر سنائی جان کے حرام ہے کسی نے لاکھ روپیہ دینے. شاہ جی آپ شعریات کو چھوڑیں, آپ مشاعرہ کریں, ہم سے فیس لے لیں. شاہ جی کے بندے نے بولنے والا کہاں رکھے ہوتا, کالو تم بتاؤ بھائی. چلو کالو تم بتاؤ. ان کے یہی 2 شعر مشہور ہیں؟ نہیں, ان کے کئی اشعار ایسے ہیں جو ضرب المثل بن چکے. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. واہ 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 مسیح میاں, واہ واہ واہ. یہ پھول کیوں لے کے آئے آپ؟ یہ مشاعرے کے دوران بیچتے بھی ہیں. یہ شاہی قلعے کے پاس. اجی یہ پھول ہم اپنی تربت سے اٹھا کر آئے ہیں. کہاں سے؟ تربت سے. تربت سے, اپنی تربت سے. خیالی طور پہ مر گیا آج, بلکہ ذہنی طور پہ بھی. ہے ذہنی طور تے کیویں مریدا ہے؟ اے جلد آئے نے شعر و شاعری شروع کی تھی نا, میرے لوگ مر گیا. اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. ابھی مشاعرہ, یہ رمضان سے پہلے نا کراچی مشاعرہ پڑھنے گیا تھا میں. اچھا ماشاءاللہ. تاکرانِ شہر قائد کا مشاعرہ تھا. شہر قید والوں نے اسے داخل نہیں ہونے دیا. یار بڑی گل ہے, انا ہے لیکن سارے پاسے ویکھ رہے ہیں. نہیں مگر اس مشاعرے میں تو آپ نہیں تھے. یہ نیاری کھاندہ رہا جی, مشاعرہ مک گیا. نہیں واقعی اس میں کہاں تھے آپ؟ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ یہ آپ کی گاڑی آئی ہے, ان ہوئی ہے, اور اس کے اوپر چڑھا کے آپ گزر گئے. وسیم یہ کن جاہلوں کے ساتھ آپ ہمیں بٹھا دیتے ہیں. یہ کلی ٹیبل لوا دے جو تربت یہ کلے دی بنی ہے. پھول سہرے کے کچھ بچا لینا میری تربت پہ ڈالنے کے لیے. بھائی آپ مرے, ابھی ڈال دیتا ہوں سارے. شاعری بڑا باریک کام ہے. تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح کے جملے نہیں کہتے مجھے کسنے. اچھا وسیم یہ مشاعرے کی بات کر رہا تھا میں. مجھے شہر میں کوم کوم کے گل کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ میری بات نہیں سن رہے. ہمیں نہیں آ رہی, مجھے ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. اور جب مشاعرے میں ہم نے اپنی تاریخی غزل پڑھی ہے. یہ لوگ تاریخی پھینٹی پئی ہے. کون سی؟ آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی. ارے واہ واہ. یہ غزل پڑھی آپ نے وہاں؟ وسیم میاں یہ آپ کی ہے. مار پہنی سی. یہ آپ کی ہے. وسیم میاں ہمارے جملے ہیں, ہم نے خود لکھے ہیں. اوتھے کو تہاڈا فین بیٹھا سی, انہیں جو شروع ہی کیتا ہے انہیں کسون مار کے دی آنکھوں کی لالی زیادہ کرتی. آنکھوں سے میری جب سے, یہ تو مار پئی انہوں نے مصرع چینج کرتا ہے, کہتا ٹانگوں سے میرے آج تک لالی نہیں جاتی. آنکھوں سے میرے جب سے لالی نہیں جاتی, یادوں سے کوئی رات خالی نہیں جاتی. واہ واہ واہ. وہ تو تمہیں پتا گرمیاں دیا راتاں ہوندیاں بھی چھوٹیاں نے. اور جب میں نے یہ شعر پڑھا مشاعرہ الٹ پلٹ ہو گیا. وہ غلطی نال شعر دے وچ نے گال کڈتی. یہی اللہ شاہ جی, گھونسوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی. نہیں آئے کوئی آ کے درد سنبھالے تیرے, ہم سے تو یہ جاگیر اب سنبھالی نہیں جاتی. آپ اس وزن کو سمجھ رہے ہیں؟ یار مجھے تم سے 2 گلے ہیں. ایک تو میری غزل تم پڑھ رہے ہو, ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہو. اینو ایسے بھئی تو اتھے محفل وچ مار نہیں پئی, 9-0 چ لے جا کے ماریا. ارے وہاں ہمیں مل گئے حیدر عباس رضوی, انہوں نے اپنی پارٹی دا جھنڈا تے سرے وچ ٹھوکتا. نہیں حیدر صاحب تو بڑے باذوق ہیں. ہاں انہوں نے ہمیں 9-0 پہ بٹھا کے حلیم کھلائی. وہ پرسوں دی خراب پئی سی, انہوں نے کہا تو کھا یار. تجھے ہو جائے شعر سنو ہو جائے حلیم سے. حیدر صاحب تو خود بہت اچھا شعر کہتے ہیں. اچھا ہمیں نہیں سنایا انہوں نے, ہمیں صرف اتنا ہی کہتے رہے. اپنی اردو ٹھیک کرو. بتائیے جی اوریجنل شاعر کا نام. مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن, زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. جی آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا یہ موت اور دفن, یہ فانی صاحب کا خاصہ ہے. ہاں بہت مجھے خوشی ہوئی. یہ دیکھیں نا, یہی وجہ ہے ہنی صاحب کا جو ٹیسٹ ہے لٹریچر کا اور جو ذوق ہے وہ کمال, ان کے حافظے میں بات رہ جاتی ہے. تو کیا ہم ادھر جاہل بیٹھے ہیں؟ جی اجے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہنی, اور یہی وجہ ہے کہ
کہ یہ شعر لوگ فانی بدایونی کا شعر سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ فانی کا شعر نہیں ہے۔ ایلو اور دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ قبر کا، موت کا اور دفن ہونے کا اس طرح کا ذکر کریں، کفن کا، تو ایک موبڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات شعر ایک خاص سطح سے نیچے گر جاتا ہے۔ مگر فانی کے یہاں کمال یہ ہے کہ ان تمام کیفیات کو بیان کرتے ہوئے بھی ان کے یہاں شعریت کم نہیں ہوتی۔ شعر دیکھیے آپ فانی کا، سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، اب یہ فانی کا شعر ہے۔ سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ، سبحان اللہ، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ۔ تو لوگ اسے بھی فانی کا شعر سمجھ بیٹھتے ہیں، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، مگر یہ فانی بدایونی کا شعر نہیں ہے۔ اور ایک اور وجہ فانی بدایونی کا شعر سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ دونوں تقریباً ایک ہی عہد کی شخصیات تھے، تقریباً ایک عہد میں، تقریباً کیا ایک عہد میں ہی دونوں شعر کہہ رہے تھے، ہم عصر تھے۔ فانی بدایونی کی تاریخ پیدائش ہے 1879 1879 اور تاریخ وفات ہے 1941، 1879 اور 1941۔ اور جس شاعر کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کا ہم شعر ڈسکس کر رہے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش تھی 1889 1889 اور ان کا انتقال ہوا 1946 کو۔ ایک ہی عہد کے دونوں لوگ تھے۔ ویسے یار جو مرگ کا پورا پروسیس ہے، اس کے بعد میر کا ایک شعر بھی بڑا خوفناک، اور ویسے شہزاد احمد مرحوم کا یہ کہنا تھا کہ یہ میر کی غزل نہیں ہے، ان سے منسوب ہے، مگر بے شمار لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ میر ہی کی غزل ہے، مگر سراغ اس کا ملتا نہیں ہے۔ مگر جو کرافٹنگ ہے پوری غزل کی، جو معیار ہے غزل کا، وہ کسی بھی طرح سے میر کے اسلوب سے کم نہیں ہے۔ بہرحال میر سے ہی چونکہ زیادہ تر یہ جانی جاتی ہے۔ چاک کرنا ہے اسی غم سے گریبان کفن، چاک کرنا ہے اسی غم سے گریبان کفن، کون کھولے گا تیرے بند قبا میرے با۔ کیا بات، اروا دیں گے بھیا۔ اچھا، پچھلے دنوں ہمارے دوست ہیں بڑے قریبی، یاسر پیرزادہ صاحب، انہوں نے مجھے کتاب بھیجی شہباز خواجہ صاحب کی گریز، اس میں بھی یہ کسی قسم کا ایک مضمون ہے۔ اس غزل کے اور بھی اچھے شعر، کتاب بڑی منفرد ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جی میں نے پڑھی ہے۔ اچھا، گریز، جی گریز، اکثر کتابوں سے یہ گریز کرتے ہیں۔ یاسر پیرزادہ صاحب دا پتہ ہی کون نے؟ دیکھو محترمہ، ہم لوگ جو ہیں وہ کتابیں کھول کے پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا، عام بندہ بھی کتابیں کھول کے پڑھتا ہے، وہ کتاب رکھ کے اتوں نہیں پڑھ رہے ہوں انجن کر کے۔ اوے بند کتاب دے شاعر بیڑا ترے کھانا خرابا۔ انہاں دے ابو بھی بہت بڑے شاعر نے۔ ارے آئی نو، میں جانتا ہوں، کون؟ میں سب کو جانتا ہوں، لیکن نہیں، کون انہاں دے ابو دا نام ہی دس دے۔ دیکھیں میں یہ کہہ دینا ہوندا ابو۔ خاموش رہیے گا، بات کر رہا ہوں۔ جی تو بات یہ ہے کہ یہ بات تو تبھی آگے چلے گی جب آپ بتائیں گے۔ دیکھیں ان کے ابو کا نام، پھر آپ پوچھیں گے ان کے ابو کا نام کیا ہے۔ اچھا ان کو جوڑے، آپ اپنے ابو کا نام بتائیں۔ کیا جی تسی کفن دفن والا شعر سناؤ، مجھے تو غور کرنے لگن لگ پیا جی۔ شہباز خواجہ صاحب کا، جی، آنکھ نہیں ہے یہ خوابوں کا مدفن ہے، آنکھ نہیں ہے یہ خوابوں کا مدفن ہے، ہم نے اپنا آپ یہاں دفنایا۔ واہ 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 بھائی، واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ۔ مطلب ہی اس کا منفرد ہے، اور آپ پہ تو صادق آتا ہے۔ ہم نے دانستہ یہ حال بنایا ہے، ہم نے دانستہ یہ حال بنایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آسیب کا سایہ ہے۔ یہ آپ نے ہماری بے عزتی کی ہے یا عزت افزائی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے، یہ توقیر ہوئی یا بے تقیری؟ تقیری یہو جہاں مشاعروں تو پہلوں ہی ہار توڑ دینا، یہ پڑھا ہے سب کچھ۔ چلو کوئی بات نہیں، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ یہو جہاں بندہ بدنام ہی ہو جاتا، نام ہی نہیں ہوندا۔ یہ جو کفن دفن والے شعر ہوتے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہیں۔ استغفر اللہ۔ اصل میں 4 سال پہلے یہ گورکن تھا۔ وہ تو ایک تختی نے ویلکم لکھتا سی، انہوں نے پھر کٹ کے کڈیا۔ بھائی جی اور کوئی کلو چا دیو؟ دیکھیے انہی کا میں ایک اور شعر آپ کو، بڑا پاپولر شعر ہے۔ تیز نہ سنائی جو کلو دیو، رولا مکائیے۔ یہ ذوف کا عالم ہے کہ تقدیر کا لکھا۔ بہت اچھا۔ اچھا، ذوف عموماً ہم صرف ضعیفی، بزرگی، بڑھاپے کو سمجھتے ہیں، اس کے لفظی مطلب ہے کمزوری کے، ویکنس، اسی وجہ سے اس کا ایک مطلب بڑھاپا بھی لیا جانے لگا۔ ذوف، ضعیفی، کمزوری، یہ ذوف کا عالم ہے کہ تقدیر کا لکھا۔ واہ، شعر سنیے گا، انہی کا ہے
یہ ذوف کا عالم ہے کہ تقدیر کا لکھا، بستر پہ ہوں میں یا کوئی تصویر پڑی ہے۔ شاہ جی جب میں بیمار ہوا تھا تو ایسے تصویر کی طرح پچک گیا تھا۔ یہ تصویر کی طرح نہیں، نیگیٹو کی طرح پچک گیا تھا۔ ہاں بالکل، اس تصویر سے تھلے لکھا سی سپیڈ بریکر۔ یار ویسے تصویر پہ نا میر کا شعر لاجواب، آئے رات محفل میں تیری، بعض جگہ مجلس بھی استعمال ہوا ہے، رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چھپ کے، بھائی واہ واہ، رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ شاہ جی میں بھی جب اس کی محفل میں کھڑا ہوتا تھا تو مجھے بھی کارنر کر دیتے تھے تو میں بھی تصویر ہی لگتا تھا۔ یہ وہاں تصویر ہے جس پہ لوگ سگریٹ بجا کے نکل جاتے تھے، اور یہ تصویر ادھا گھنٹہ کھلو کے پھر بہ بھی جاتے۔ اچھا یار دیکھیں کہ وہ جو شاعر کا شعر ہے نا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں، یعنی کہ حادثوں کی جمع حوادث، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں۔ تو کوئی بھی تخلیق کار جب کوئی بھی چیز، کوئی بھی فن پارہ کریٹ کرتا ہے، میوزک ہے، پوئٹری ہے، پینٹنگ ہے، جملہ ہے، کوئی سچویشن ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ماضی، اس کے تجربات اس میں جھلک رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو تھے صاحب جن کا یہ شعر ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جب 6 مہینے کے تھے تو ان کے والد جو تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے اور آگرہ سے وہ نکلے کسی وجہ سے، اچھا سیٹل گھرانہ تھا، آگرہ سے نکلے لکھنؤ چلے گئے، الہ آباد چلے گئے، لیکن اس کے بعد سیٹل نہیں ہو سکے۔ تو ان کے شعروں میں گھونسلہ اور گھونسلے کے اجڑنے کا بہت ذکر ملتا، نظمیں کئی ان کی، کیوں نہ چپ بیٹھوں قفس میں دور ہے فصل بہار، کیوں نہ چپ بیٹھوں قفس میں دور ہے فصل بہار، آہو زاری سے میرے موسم بدل جائیں گے کیا، آہو زاری سے میرے موسم بدل جائیں گے کیا۔ اس غزل کا مطلب ہی مزے کا ہے، ان کی آرائش سے میرے کام بن جائیں گے کیا، ان کی آرائش سے میرے کام بن جائیں گے کیا، دل کی گتھی شانہ ہائے زلف سلجھائیں گے کیا، دل کی گتھی شانہ ہائے زلف سلجھائیں گے کیا۔ بتائیے جی، جس شعر کے خالق کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں ان کا نام اور 1,30,000 روپے انعام۔ عید اچھی گزرے گی؟ اکبر الہبادی، محبود آبادی۔ نہیں سر جی جوش جوش، آپ اپنی صحت کے مطابق شاعروں کے نام لیا کریں، مثلا ہانی بھائی، مثلا دھان پان خیر آبادی، دبلا لاہوری۔ یہ کون سے شاعر ہے؟ وہ عمران کے ہم صحت شاعر۔ سرمجو لکھنوی۔ اچھا ان کے نام کے ساتھ بھی لکھنوی لگتا ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں شاعر دے نیڑے پہنچ گیا ہوں۔ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ یہ شعر ہے ثاقب لکھنوی صاحب کا۔ 1,30,000 دفن۔ اور آج کل کیونکہ گھبرانے کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے ہر سو، تو سیگمنٹ ختم کرنے سے پہلے ثاقب لکھنوی کا گھبرانے پہ ایک شعر، ارشاد۔ مشکل عشق میں لازم ہے تحمل ثاقب، مشکل عشق میں لازم ہے تحمل ثاقب، بات بگڑی ہوئی بنتی نہیں گھبرانے سے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فراز بٹ صاحب۔ جی فراز۔ نبی کے راستے کی خاک لوں گا میں، سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، نبی کے راستے کی خاک لوں گا سبحان اللہ۔ میں، سب سے قیمتی
पोशाक लूंगा नबी के रास्ते की खाक लूंगा। महल मीनार मुझको क्या है करने, महल मीनार मुझको क्या है करने, बस नबी के वास्ते की खैरात लूंगा। मैं सबसे कीमती पोशाक लूंगा। नबी के रास्ते की खाक लूंगा। तेरा दीदार हो जाए सुभान अल्लाह। जो मुझको तेरा दीदार हो जाए जो मुझको मैं तेरे संग दर को चूम लूंगा। मैं तेरे संग दर को चूम लूंगा। मैं सबसे कीमती पोशाक लूंगा। नबी के रास्ते की खाक लूंगा। ये हसरत है कि जाऊं मैं मदीने, ये हसरत है कि जाऊं मैं मदीने। मैं तेरी चौखट पे जान दूंगा। मैं सबसे कीमती पोशाक लूंगा। नबी के रास्ते की
मैं सबसे कीमती पोशाक लूंगा, नबी के रास्ते की खाक लूंगा, खाक लूंगा, खाक लूंगा। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक शेर और इसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। सोचते हैं तुझे वज़ू करके, सोचते हैं तुझे वज़ू करके, यूँ तेरा एहतराम करते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।